পুরাণ পুরুষ যোগীরাজ শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী। নবম পরিচ্ছেদ যোগ সাধন রহস্য। 30 जुलाई लिखियाছেন, निर्मल रूप में मन को लय करना चाहिए। তারপর 26 আগস্ট लिखियाছেন, शून्य निर्मल देखा उसी में मिल जाना समाधि कहलावे, वही बाकी है। पुरुषत्वम के आगे ब्रह्म है, उसी में लय होना बाकी है। लय बिल्कुल निष्काम न रहने से नहीं होगा। अर्थात निर्मल शून्य যাহা দেখিতেছি তাহাতে মিলিয়া যাওয়াকেই নির্বিকল্প সমাধি বলে, তাহা এখনো বাকি। পুরুষোত্তমের পরে ব্রহ্ম, তাহাতে লয় হওয়া বাকি আছে। সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম না হইলে লয় হইবে না। পুনরায় লিখিয়াছেন, শূন্য ভবন মে লয় হো জানা। সেই শূন্য ভবনই আসল, তাহাতে মিলিয়া আটকাইয়া থাকিতে হইবে, তাহাতেই লয় হইতে হইবে, অর্থাৎ একাকার হইতে হইবে। 2 सेप्टेम्बर लिखियाছেন, निर्मल ज्योत मन दिखता है लेकिन वह न लय हुआ, वह जाके अभी निर्वाण नहीं हुआ। অর্থাৎ মন এখনো সেই নির্মল জ্যোতি দেখিতেছে, কিন্তু এখনো লয় প্রাপ্ত হয় নাই। সেইখানে লয় প্রাপ্ত হইলে যে নির্বাণ, তা এখনো হয় নাই। তাই তিনি আরও অগ্রসর হইয়া ক্রমোন্নতির কথা লিখিলেন। अब हम निर्मल ज्योत में समाये गए। এখন আমি সেই নির্মল জ্যোতিতে মিলিয়া গেলাম। बहुत तरह का घर दरवाजा देखने में आया, वंग धनी में लय होना चाहिए। কুটস্থে অনেক রকমের ঘর দরওয়াজা দেখিতে পাইলাম, অর্থাৎ ষট চক্রের প্রকাশ হইল। এই অবস্থায় যে ওঙ্কার ধ্বনি, তাহাতে লয় হইতে হইবে। আরও লিখিয়াছেন, बड़ा दरवाजा खुला, जैसा नल का जल गंगा में मिलने से गंगा हो जाता है, वैसा सासा जाए के शून्य भका में मिलने से एकाकार हो जाता है। यही ब्रह्म है, आदि ब्रह्म सच्चा, आप ही आप भगवान रूप है, अब बड़ा मजा है। অর্থাৎ প্রধান দরজা খুলিয়া গেল। যেমন নলের জল যখন গঙ্গায় পড়ে তখন সে গঙ্গা হইয়া যায়, তেমনি শ্বাস যখন সেই নির্মল শূন্যে মিলিয়া যায় তখন একাকার, অর্থাৎ লয় হয়। সেই অবস্থায় ব্রহ্ম, সেই আদি ব্রহ্মই সৎ, তখন নিজেই ভগবান হয়। সেই শ্বাস আসে কোথা হইতে? शून्य के भीतर से हवा आता है, यही मालूम होने लगा। সেই মহাশূন্যের ভিতর হইতেই শ্বাস আসিতেছে, ইহা বুঝিলাম। কয়েকদিন পর লিখিয়াছেন, आज अभय पद दर्शन हुआ, यानी महास्थिर हुआ, मक्ष हुआ। फिर वही शून्य घर में रह करके सब कुछ देखे, सब कुछ करे। जितना इंद्रिय लय होता है वही सासा में। आज অভয় পদ দর্শন হইল, অর্থাৎ মহাস্থির হইল, মোক্ষ হইল। সেই শূন্য ঘরে থাকিয়া সব কিছু দেখি এবং সব কিছু করি। সকল ইন্দ্রিয় সেই মহাশূন্যরূপী শ্বাসে মিলিয়া যায়। অভয় পদ অর্থাৎ যেখানে ভয় নাই। সেই মহাশূন্যে কোনো প্রকার অবলম্বন না থাকায় অভয় পদ। পুনরায় লিখিয়াছেন, अब मैं आनंद का घर पाया, यानी सासा न आवे न जावे। যেখানে অবস্থান করিলে
শ্বাস প্রশ্বাসের আসা যাওয়া নাই, সেই আনন্দরূপী ঘর পাইলাম। এরপর এক চরম কথা লিখিয়াছেন, আব ন আনা ন জানা, অর্থাৎ এই ভব সংসারে আর আসিতেও হইবে না, যাইতেও হইবে না। সেই স্থির ঘরে পৌঁছিয়া তাহার কি হইল লিখিয়াছেন, স্থির ঘর মে ঠহরে আব আটকনে কা জগহি মিলা। সেই স্থির ঘরে অবস্থান করিলাম, এবার সর্বদার জন্য আটকাইয়া থাকিবার জায়গা পাইলাম। তারপর সেই স্থানে আটকাইয়া থাকিয়া তিনি সংসারকে কেমন দেখিতেছেন লিখিয়াছেন, यह जीवन है सब झूठ दिखलाई देता है वास्तविक कुछ नहीं, जैसा मुर्दा चमड़ा लगा रहा धोखे से मालूम होता है कि मेरा शरीर में लगा है और मेरा है, वैसे ही जगत संसार को मालूम होता है। यह मालूम हुआ कि यह संसार स्वप्नवत है, सब तुच्छ मालूम हुआ। अब दूसरे पदार्थ पर ताकने का इरादा ना करे। এই জীবন সবই মিথ্যা, বাস্তবিক কিছুই নাই, ইহা দেখিলাম। যেমন মরা মাস শরীরে লাগিয়া থাকে এবং মিথ্যা মনে হয় উহা আমারই চামড়া, তেমনি এই জগৎ সংসারকেও বুঝিলাম। ইহা আরও বুঝিলাম যে এই জগৎ সংসার স্বপ্নবৎ অলীক। এখন আর কোনো বস্তুর প্রতি তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। अब ये इरादा करता है চুপচাপ পড়া রহে। এখন এই প্রকার ইচ্ছা হইতেছে যে চুপচাপ পড়িয়া থাকি। তাই তিনি গাহিলেন, रगर में कभी कसर मत करो, रगर में मनोकामना पूर्ण तेरो, मन दूसरे तरफ कठिन धरो, शून्य के ध्यान से सब काज निकारो, देखोगे आश्चर्य सामर्थ्य तेरो, पीछे में सब कुछ बनेगा तिहारो, उदास मन तुम कठिन फिरो, अगर तुम जानो हो होशियारो, लगे रहो साइयाँ से भली तरो, तुझे साईं प्यार जरूर करो, निरंतर साईं जी का ध्यान करो, होएगा जरूर काम तेरा पुरो। তিনি যে কেবলমাত্র যোগী ছিলেন তাহাই নহে, পরন্তু নিজের পরিচয় নিজেই নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার একান্ত গোপনীয় দিনলিপিতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার জীবদ্দশায় তাহার এই পরিচয় সম্ভবত কেহই জানিতেন না, কারণ তিনি প্রচারে পরাণমুখ ছিলেন। প্রতিদিনের ন্যায় সাধনার উপলব্ধির বিষয় লিখিয়া গিয়া 1873 খ্রিস্টাব্দের 13ই আগস্ট লিখিয়াছেন, আজ হাম মহাপুরুষ হুয়ে, আজ আমি মহাপুরুষ হইলাম। 17ই আগস্ট একটি মনুষ্য মুখাকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন, মহাপুরুষ हम है, शून्य में ऐसा देखा हम ही ब्रह्म है। 18ই আগস্ট লিখিয়াছেন, हमारा ही रूप से जगत प्रकाशित, अब बड़ा गारा प्राणायाम हुआ, हम ही एक पुरुष है और कोई नहीं। আমারই রূপ হইতে জগতের প্রকাশ, এখন খুব গাঢ় প্রাণায়াম হইল, আমি একমাত্র পুরুষ, আর কেহ নাই। 22শে আগস্ট লিখিয়াছেন, हम ही आदि पुरुष भगवान, कुछ पेट में ना ताकत से दर्द हुआ, अब सांस और भीतर गया, अब चतुर्भुज होने का लक्षण हुआ, यही मालूम होता है कि यही दोनों हाथ छुड़ाए और भी शक्तिमय निराकार दुई हाथ भीतर से निकला। আমি আদি পুরুষ ভগবান। পেটে কিছু কম শক্তি থাকায় ব্যথা হইতেছে, এখন শ্বাস
আরও ভিতরে প্রবেশ করিল। এখন আমার চতুর্ভুজ নারায়ণ হওয়ার লক্ষণ হইল। ইহা বুঝিলাম যে আমার বর্তমান দুই হাত ছাড়াও আরও অনন্ত শক্তিময় নিরাকার দুইটি হাত বাহির হইল। 25শে আগস্ট একটি সূর্য অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন, सूर्य नारायण भगवान जगदीश्वर सर्वव्यापी हम है, एक ज्योत भीतर मालूम होता है, जो सूर्य में आता है सूर्य ही हम है, जो हम सोए वह रूप निराकार का, जो बुद्धि के परे अनंत रूप वही भगवान, और निर्मल हम ही अक्षर पुरुष। আত্মসূর্যরূপী নারায়ণ ভগবান জগদীশ্বর, তিনি সর্বব্যাপী, তিনিই আমি। ভেতরে এক জ্যোতি দেখিলাম, যাহা আত্মসূর্য হয়ে আসিতেছে, তাহাও আমি। যাহা আমি, তাহাই সেই নিরাকারের রূপ। বুদ্ধির অতীতে যে বৃহৎ কূটস্থ স্বরূপ, অনন্ত রূপ, তাহাই ভগবান। উহা অতীব নির্মল। আমি সেই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা যখন নিজেকে নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত ও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিয়া তাহাতে বিলীন হন, তখনই তিনি অক্ষর পদবাচ্য। আরও লিখিয়াছেন, कुटस्थ अक्षर अमर वही सूर्य नारायण है, यही हम है और यही सूर्य है। कुटस्थ अक्षर आदि और हम है, सूर्य ही मालिक और मजा और साफ, अक्षर सूर्य है वही हम है। সেই কুটস্থ অক্ষর অবিনাশী, তাহাই আত্মসূর্যরূপী নারায়ণ, তাহাই আমি। সনাতন কুটস্থ অক্ষর, তাহা আমি। সেই আত্মসূর্যই মালিক, তাহা আরও পরিষ্কার, আরও মজা। সেই বৃহৎ কুটস্থ অক্ষরই আত্মসূর্য, তাহাই আমি। 23শে আগস্ট লিখিয়াছেন, हम जब सूर्य है तब जो हम कहे सो वेद है, याने নিশ্চয় জানে। আমি যখন সেই বৃহৎ কুটস্থ স্বরূপ আত্মসূর্য, তখন আমি যাহা বলিতেছি তাহাই বেদ অর্থাৎ অপৌরুষেয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। 24শে আগস্ট লিখিয়াছেন, हम ही কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ। 27শে আগস্ট লিখিয়াছেন, जो पुरुष आदित्य में सो मैं हूँ, ব্রহ্মরূপ সূর্য কা हमारा है। আত্মসূর্যের মধ্যে যে আদি পুরুষ, তাহা আমি। সেই সূর্যের মধ্যে যে ব্রহ্মের রূপ, তাহা আমা হইতেই আসিতেছে। 3রা অক্টোবর লিখিয়াছেন, हम सूर्य है মহাদেব, আমি আত্মসূর্য স্বরূপ মহাদেব। 12ই নভেম্বর লিখিয়াছেন, हम ही মহাপুরুষ পুরুষোত্তম, আমি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। 1874 খ্রিস্টাব্দের 8ই জানুয়ারি লিখিয়াছেন, सूर्य ही ब्रह्म यही स्थिर घर पहुँचाता है, अब स्थिर घर में गए उसी का नाम अमर घर है। আত্মসূর্যই ব্রহ্ম, ইহাই স্থির ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। এখন স্থির ঘরে পৌঁছাইলাম, উহারি নাম অমর ঘর। 29শে জানুয়ারি লিখিয়াছেন, अब सूतों का दिल चाहता है और खाली ब्रह्म को देखे, यानी शून्य के भीतर शून्य। अब स्थिर घर में मैं गया, अब मालूम होता है जैसा शरीर उपके हवा से नीचे से उठता है, जैसा हुक्का पी के पानी फेंक देने से नीचे के छेद जहाँ से पिया जाता है वहाँ से धुआं निकस जाता है, वैसा ही होएगा। अब अगम घर गए, अब अजर घर में अमर घर गए, अब
কুছ নাহি খালি মালিক। এখন কেবল শুইয়া থাকিতে মন চায়। শূন্যের ভেতরে যে শূন্য, সেই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মকে কেবল দেখি। এখন আমি স্থির ঘরে পৌঁছাইলাম। এখন মনে হইতেছে যে শরীর উপচাইয়া বায়ুর দ্বারা নিচে হইতে উপরে উঠিতেছে। ঠিক যেমন হুঁকাতে ধূমপান করিবার পর হুঁকা হইতে জল ফেলিয়া দিবার সময় নিচের ছিদ্র যেখান হইতে ধূমপান করা হয় সেখান হইতে ধোঁয়া বাহির হয়, ঠিক সেই রকম হইতেছে। এখন আমি অগম্য ঘরে পৌঁছাইলাম। সেখান হইতে অজর ঘরে এবং তারপর অমর ঘরে পৌঁছাইলাম। এখন আর কিছুই নাই, কেবল মহাশূন্যরূপী মালিক ব্রহ্মই আছেন। দোসরা মেয়ে আরও লিখিয়াছেন, ब्रह्मरूप हमारा यानी जो शून्य भीतर मन स्वयं शून्य बाहर। फिर मन देखने लगा बाहर का कुटस्थ अक्षर, फिर वह भी गया। अब रह गया खाली शांति पद। यही शून्य जब ब्रह्म हुए यानी यही मम और कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है, तब शून्य मन ब्रह्म हुआ। আমারই ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ মন রূপী যে শূন্য ভিতরে, সেই শূন্যই বাহিরে। পুনরায় মন বাহিরের কুটস্থ অক্ষর দেখিতেছে, আবার উহাও চলিয়া গেল। আর কিছুই দেখি না। এখন কেবল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম অর্থাৎ শান্তিপদই বর্তমান রহিল। এই অবস্থায় আমার আমিত্ব সহ কুটস্থ অক্ষর সবই ব্রহ্ম হইল। তখন মন ও মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে মিলাইয়া গেল। এ বিষয়ে এবার তিনি মনের আনন্দে গাহিলেন, अब चलो प्योरे अमरपुर चलो, छोड़ जगत जंजाल विषय रस त्यागो, और भटकता फिरो क्यों तुम भूलो। विषय रस से कुछ मजा नहीं है, आप ही आप तुम समाए लो। फिरते डोलते रहे अकेला, हरदम साईं पास हाजिरी दे लो। সেই অভয় পদ কি প্রকারে লাভ করা যায়? যোগীরাজ 1874 খ্রিস্টাব্দের 15ই আগস্ট লিখিলেন, अभय पद गुरु बिना मिलता नहीं, शून्य भवन में स्थिर रहना, बिना स्थिर में घुसने से नहीं होगा। গুরু ব্যতীত সেই অভয় পদ লাভ করা যায় না। শূন্য ভবনে স্থির থাকিতে হইবে। বিনা স্থিরত্বে সেখানে প্রবেশ করা যায় না। মহাযোগী আরও লিখিলেন, नाम सुमीरो लेओ अमृत बानी, तुम भूले हो आप ब्रह्म न जानी। कहतो हाथ क्या कर ही हिलानी, मन ही मन तुम्हाही हिलानी। हिलो किसमें ओ के करो बखानी, शून्य में विचार देखे हु हिलानी। कहिलावे वह तो कहो सुनी, सांस हिलावे यही सतवानी। क्यों हिले यही ते कहो हम सुनी, इच्छा हेतु हिले यही ज्ञानी की बानी। सांस क्यों हिले से वर्ण हम सुनी, हवा सबावत स्थिर नहीं जानी। यह सांस निकला कहूँ से भुलानी, शून्य से निकला माया आए मिलानी। निकले का क्या कारण कहहु ज्ञानी, कर्मफल भोग जन्य भूले फिरानी। इसलिए कर्म फलाफल छुरानी, ध्यान करो सदा ब्रह्म मन मिलानी। तब तद्रुप होगे सत्ने बखानी, हरदम देखे स्वरूप के निशानी। यही आनंद मूल जाने ब्रह्म ज्ञानी।